What's up? Hello. Hello. Okay, so kita lagi ngomongin ini Journey to Love, playlist terbarunya buat Daniel Mananta Network dan Yeah, and I'm also there. Viola pertama kalinya memunculkan diri dia. Yes. Agak aneh dan awkward ya untuk ngomong di depan Viola sekarang ini. It's Why? I don't know, like Anything you cannot say? No. It's like gini. Gua kayaknya udah kebiasa banget sendirian gitu. Gua udah kebiasa banget kayak ngobrol, ngebanyol sendirian gitu. Tapi tiba-tiba sekarang nih kayak ada Viola di sini dan Yeah, and I can give my comments too. If you say something weird. yeah. Anyway, guys, dan si Viola itu sering banget bilang begitu kamera udah on, itu yang keluar itu bukan lagi Daniel suaminya gitu. Yang keluar tuh mungkin kadang-kadang Daniel the host of Indonesian Idol misalnya, atau Daniel VJ MTV dulu gitu kan. Jadi But I'm glad he's not turning on that one off. He's not turning that one off completely now. Otherwise, I'd be the only one who's talking right now. And it'd be very quiet here. But that's not why you joined us here today, right? Yeah. Hello, everybody. Hello to Bali. What's up Bali? Hello. TAD 128. Wow, what's up? Kartika Pasaribu pengen ngobrol sama Bang Daniel. Kita ngobrol dong sekarang. Yeah. But anyway, Marketing by Cynthia. Kayaknya thank you for making us your favorite couple. Aww. Dan gue nggak bisa say hi ke satu persatu, but I just want to say thank you so much. Hello to Germany. Oh, hello Rebecca. Guten Tag. Capella is here. Capella. What's up, Ubud. Capella? Wah, thank you. Nanti di Journey to Love yang episode Bali kita akan ke Capella Ubud gitu. So I mean like We hope you're gonna enjoy it as much as we enjoyed staying there. from Timor Leste, Asia Alamar. What's up? Alright, so anyway, very quickly, gue pengen kasih tahu kalian kalau misalnya kita di sini pengen nge-review Journey to Love, kita pengen ngobrol sama kalian. Thank you banget buat kalian yang udah nonton Journey to Love. Ini adalah sebuah acara untuk kalian yang mungkin baru mau menikah, lagi pacaran dan mungkin menimang-nimang gitu ya. Pernikahan itu sebenarnya worth it atau enggak sih, kayak gitu misalnya. Atau mungkin kalian mikir selama ini alasan gue menikah itu karena apa ya gitu. Dan mungkin yang lagi menikah atau mungkin baru saja menikah, atau kalian udah punya anak, atau mungkin kalian udah cerai dan abis itu kalian mikir wow, apakah it's worth it untuk memasuki sebuah pernikahan baru. Sebenarnya menikah itu worth it gak sih, right? You know, like so all those questions kita akan bahas semua di Journey to Love. Jadi benar-benar ngomongin soal pernikahan, fokusnya sangat ke pernikahan. Anything that you wanna add? I'm just excited that we're doing this, and it's from our heart to yours, and we hope it will bless you. And we've put a lot of love into this and a lot of, our own experiences, and we open up and we really talk about the real stuff. So this is not something where we just want to show you what a wonderful, cute couple we are. Aduh, Which sakit. we can also do that. Dicakar. Oh, sorry. We could also do that, but that's not the point, We really want this to be real, so it can be achieved. Right. Yeah. Okay, so very, very hi Lina. How are you? Lina is in Hello to Brisbane? Sydney? Melbourne? Melbourne right now. Yes, Melbourne. Sorry. Okay, so gua very quickly setelah tadi gue udah ngomongin soal what is Journey to Love, kita ngomongin soal pernikahan, fokus banget sama pernikahan, tentang hubungan antara suami dan istri. Jadinya at the same time kita keliling Indonesia, kita mencari yang namanya marriage wisdom gitu. Kita mencari orang-orang yang sudah menikah cukup lama dan kita nanya apa sih nilai yang paling penting atau yang dasar dari sebuah pernikahan itu apa. Nah, kalau kemarin di Journey to Love yang episode Jogja, kita ketemu sama Mbah Satinem.
Beliau adalah penjual kue lupis, sempat di review di street food di acara Netflix. Yes. Dan so we were super excited because we watched that 2 years ago. ya, And we were super excited we finally would get to eat kue lupis, or what is it called? Lupis. Kue lupis. Lupis from Yeah. Bahasa Tinem, and it was such an experience. yes. Seriously. Dan di situ beliau juga bilang kalau misalnya yang namanya cinta atau yang namanya pernikahan itu perlu banget yang namanya kesabaran, sabar. Nah, Patience, betul. yes. Dan pada akhirnya kita bilang gimana kalau misalnya kita renew our wedding vow gitu ya. Kita renew it, dan gila guys, bukannya apa nih ya, gue boleh curhat dikit nih, by the way, sorry, gue pengen curhat dikit. Ketika gue pertama kali nikah, which is like 10 tahun yang lalu sama Viola, ketika gue lagi mengucapkan janji nikah gue di depan altar, itu gue bilang kalau misalnya ya gue Daniel berjanji akan menikahi Viola dan selalu ada buat Viola dalam waktu suka dan duka, waktu kaya atau miskin, sehat atau sakit, gampang. You know, kayak ngomongnya itu blah, you know, like blah, gitu kan. Tapi kemarin pas lagi di Jogja, ketika gue bilang kayak gue Daniel berjanji akan sabar ke engkau Viola, itu gila, deg-degan banget, tangan gue dingin banget, keringet dingin, sakit perut, kayak it's so hard. Sampai akhirnya kita tambahin satu kata di situ, 2 kata actually, no 3 kata. Kita bilang kayak saya Daniel with God's help, with God's help, dengan bantuan Tuhan berjanji akan lebih sabar dengan Viola di pernikahan ini. Itu kayak baru ngelepasin gitu beban yang ada di pundak gue. Kayaknya pas awal-awal nikah nggak peduli ya, gue akan berjanji waktu suka dan duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin, right? Was that for you too as well? Yeah, it was. And to give a little bit of background information, it was like 5:50 in the morning to get the sunrise for that shoot, and it looks like it's just the two of us there on that spot, right? But we had like this crowd of crew witnessing our and some hotel staff witnessing our renewal of our vows. Yeah, and yeah. honestly, I was like really nervous, and just looking at you, I wanted to cry, and I was like, you know, I was like shivering. Yeah. And it was really hard, yeah, because it was so meaningful. It was so meaningful after such a long time of being married. Yeah. To say this after all that we've been through, that really took a lot, yeah. Yeah, yeah. 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 Dan maksudnya pas lagi syuting kemarin, gue mungkin pengen nge-review dikit aja gitu ya selama kita syuting gitu. Bentar gue cek juga, I'll just open YouTube, nanti kita ngecek sama-sama. Jadi ada satu part, dan ini lumayan menarik sih, karena kita baru aja di interview sama Harper's Bazaar Indonesia tentang Journey to Love. Dan dia nanya sebuah pertanyaan, dan abis itu nggak lama kemudian ketika gue ngobrol sama manajer gue juga ngomong tentang satu pertanyaan juga gitu, ngomongin soal cincin nikah. This one. Yeah, that one. Right? So, gue pengen ngasih lihat pas kita awal-awal, ini gue coba buka YouTube-nya. Yeah, we were at the airport. Yeah. In Jakarta, just about to leave. Yep. To Jogja. Yep. In that part. Gue penasaran deh, menurut kalian penting gak sih cincin nikah? Mungkin kalian bisa coba cek di komen, di kolom komentar gitu. Bagi kalian yang sudah menikah gitu, seberapa penting cincin nikah buat kalian? And seberapa penting pakai cincin nikah? Cincin nikahnya. There you go, that's good. Okay. Yeah, you can comment here. Ada yang bilang nggak penting. Wih, Awen. Hello, Awen. Iya. Jangan percaya sama Awen Hadi. What about your wife, Awen? What does she say? Oh, Christian Dian says penting. Okay, penting
cincin gue nggak tahu kemana. Okay, so it's like both ya, nggak penting. Okay, like it's like 50-50. Ya, gue pengen ngasih lihat this part ya di bagian ini. Aduh, sorry ring lightnya. Oke, ya. Play. On guilt tripping. I was just seeing that he wasn't wearing his ring, and I said, "Oh, did you bring your ring? How could you? This is not our anniversary trip. Fine. Why would I bring my wedding? Fine. This is the final Right. one. Okay. Jadi part itu ketika gue kayak sosok nge-guilt trip Viola, dia nggak bawa wedding ringnya. Jadi gue bilang kayak, ya cincin nikah nggak dipakai nih. Fun fact ya buat kalian semua di sini, gue punya cincin nikah dan gue pakai kemana-mana karena gue suka banget. Nggak tahu kenapa, it feels right di jari gue. Gue sering banget pakai kemana-mana selama 1-2 tahun pernikahan gue, I think ya. Longer ya. Ya, itu kayak 4-5 years, right? hampir pokoknya gue pakai kemana-mana, gue pakai karena I just love it. Gue suka banget. Sampai akhirnya It's really cool, right? Look, Yeah. look. Gue suka. Look, we have 2 different colors. Yeah. Let's show them. He wears white gold, I wear yellow gold. Ya. Anyway, YouTube kakak namanya apa? Biar subscribe, Hanif Muhammad Dhani. YouTube-nya namanya Daniel Mananta Network. Sekarang kita lagi ngomongin Journey to Love. But anyway, jadi gue pakai cincin nikah gue ke sebuah acara namanya Nickelodeon Kids Choice Award, dan di situ gue didorong sama Stefan William dan ke dalam slime, dan habis itu twing, hilang karena licin banget semuanya gitu. Dan abis itu gue benar-benar kayak nggak pulang-pulang ke rumah sampai jam 3 pagi untuk nyariin si cincin nikah gue. Dan you know what, akhirnya cincin nikah gue hilang. Gue pulang ke rumah, gue bilang sama Viola, you know what, I lost my wedding ring. Gue jujur ngerasa guilty. Viola bilang kayak, it's okay, nanti kita bikin yang baru lagi aja. I was like, what? Gitu kan. Yeah. Oh, I think that why so there are different reasons why people would say it's bad to lose a wedding ring, right? Like, I think if you're very superstitious in certain beliefs, you would say, if you lose your wedding ring, then are you gonna lose your marriage? I think so yeah, I come from a German background and I don't believe in that. That's good. So of course, like, my wedding ring or like our ring doesn't have anything to do with if our marriage is gonna go good or bad, right? Like, it's not a sign for anything. It's just a symbol, and symbols shouldn't take more importance than actually. Are you frozen? No. Oh, I'm reading. Oh, I'm reading. Yeah. Like, are we hanging? But it's only you. Sorry. I think it's just a symbol, basically. Yeah. So it's not what actually makes your marriage, right? This is much more important things that go into your marriage than a ring. But for me, why could it be important to wear a ring? Maybe, yeah. No, why is it not so important to wear a ring? For me, is because I already trust him. I don't need him to wear a ring so everyone knows this man is taken. Because I know he's mine. He knows he's mine. I can trust him, and therefore I don't need him to wear a ring as a sign that he's taken, right? It doesn't take that. Gue akan menerjemahkan buat Lastri Mutia 84 yang sedih gak ngerti bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi kenapa buat Viola itu memakai cincin pernikahan itu nggak sepenting itu, oke? Sebagai untuk Viola sendiri ya. Again, ini semua orang bisa mempunyai pemikiran berbeda-beda. Kayak gue kemana-mana nggak pakai cincin pernikahan, dan Viola nggak kayak, kok kamu keluar rumah nggak pakai cincin nikah gitu misalnya. What if the cincin policy said? What? Okay. What? Who's cincin polisi? Okay. Nah, tapi buat Viola itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena Viola ngerasa bahwa Viola udah percaya sama gue, dimana Viola tahu kalau misalnya gue adalah miliknya dia, dan gue sendiri juga tahu kalau gue adalah miliknya Viola, sehingga ya udah gitu. Yang penting kita udah sama-sama mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi soal itu gitu. Dan kalau misalnya sampai kalian mungkin di kehidupan pernikahan kalian justru kalian ngerasa penting banget loh
pokoknya karena gue takut kalau misalnya nanti laki gue diambil orang karena dia nggak pakai cincin nikahnya, justru itu adalah komunikasi saatnya kalian berkomunikasi. Kenapa lu bisa setakut itu? Ada apa dengan tingkat kepercayaan kalian di pernikahan kalian? I think itu sih yang bisa kita obrolin soal cincin pernikahan ini gitu. Dan di kita sendiri, yes, untuk nge-build rasa percaya ini emang tidak mudah. Banyak sekali pengalaman buruk dan baik yang kita sendiri udah ngelewatin. Banyak badai-badainya yang nanti akan kita share juga mungkin di Journey to Love, atau mungkin kita akan nulis buku soal ini juga gitu ya. Tapi yang pastinya kita ngerasa bahwa build trust itu penting banget. Yeah. Tapi kalau misalnya sampai trust itu broken gitu, lebih penting lagi untuk mengkomunikasikan, untuk berkomunikasi gitu. Siapa tahu aja ketika si kepercayaan itu sempat retak gitu ya, mungkin itu menjadi awal mula di mana kalian berdua membangun kembali pernikahan tersebut, dan mungkin pernikahan yang dibangun kembali itu menjadi jauh lebih baik daripada pernikahan yang sebelumnya sempat terlihat sempurna gitu, you know. Yeah. I think itu sih dari gue gitu ya. Oke, so anyway, gue akan ngebacain dulu nih beberapa komentar-komentar yang udah kita dapetin dari channel YouTube kita di Daniel Mananta Network. Dan ini ada komentar dari Mei Silalahi. Romantis sekali wife-nya Bang Daniel nih ya. Selalu kebanyakan lelaki ya suka buat ginian sama ceweknya, pasangan. Nih jarang banget kayak gini. God bless you two more. Amin. Gue kurang ngerti sih. Me neither. I thought it was because my Indonesian maybe is not good enough. Gak apa-apa. Oke, dari Jani Jasvin. Beautiful pictures, beautiful narration, beautiful couple. This is an elegant celebration of your love journey. I am celebrating with you. Nice, Viola and Daniel. Aww. Thank you. Dari mana nih? Martina Loge. I'm so happy for you guys. Happy, love you guys always. Stay healthy and happiness. God bless your marriage. You Amen. too. Dari Tias Basuki. This looks interesting. Terharu ketika Daniel kasih tahu ke Viola alasan dia menikah awalnya karena social pressure. Tapi mereka tetap berkomitmen dengan pernikahannya. Pasangan yang menginspirasi dan konten yang bervalue. God bless. Thank you, Tias. Yes. Ya. Gue pengen tanya sama kalian. Kenapa kalian mau menikah? Right? Kenapa kalian mau menikah? Maksudnya tadi ada yang sempat nulis juga, gue cuma pengen nikah sama laki-laki yang kaya raya. Good job. You know what? Okay, good luck with that. Yes, I am supporting you. Yeah. Nothing wrong with that. You know, semua orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda untuk menikah. Nah, kalau misalnya kalian sendiri, kenapa kalian pengen menikah? Kalau misalnya gue, jujur, yes, gue sempat mempunyai motivasi yang salah. Lu bisa ngeliat apa sih motivasi salah gue ketika di Journey to Love yang episode pertama gitu. Motivasi gue adalah social pressure, dimana semua orang udah nikah, kok gue belum gitu. Wah, nanti orang mikir gue gak laku nih. Dan akhirnya gue memutuskan untuk cepet-cepet nikah. Cepet-cepet? Ya, cepet-cepet nikah. Well, he was 30. I was what? 30. Ya tetap aja lah. Iya sih. Oke. Kalau misalnya dari kalian, how long have you been married? We've been married for 10 years. Menikah karena ingin melengkapi hidup yang sendiri. Ya bisa juga, bisa jadi. Ya. Siapa di sini yang pengen menikah karena takut kesepian? Dan lu tahu nggak? Ketika lu menikah, kadang-kadang lu rindu dengan waktu lu sendirian. Yeah, the grass is always greener on the other side. Rumputnya selalu lebih hijau di sisi Tetangga yang sebelah. lain. Tapi kita mau meluruskan peribahasa tersebut.
the grass is greener where you water it, right? Yeah. Rumputnya selalu lebih hijau di mana kita memberikan siraman tersebut gitu. Anyway, Okay. ya. Itu apa tuh? Ada yang Social pressure. uh, Okay, you want to have children because Yeah. that's why you want to get married. Yeah. biar ada yang melindungi. Pengen nikah biar ada yang melindungi. Yeah. Apalagi nih? Have you? Kok aku malah nggak pengen nikah? Oh ya, nggak apa-apa. That's also good. Berkah juga itu kadang-kadang kalau nggak nikah. Gue cari pasangan hidup, life partner buat bisa genapi tujuan hidup gue dari Tuhan, buat jadi leader dan bisa buat pasangan, buat bless others. Lo bisa kok jadi leader tanpa nikah, just saying. Maybe you cannot lead the marriage class though. Yeah. But you can lead a single class. Omong apa sih? Gue nggak ngerti. Umur gue 16 tahun dah. Ya udah. Yeah. Oke. Sampai ketemu lagi 10 tahun lagi, I guess. Yeah. You know, ketika lu udah mulai siap untuk nikah. Saya takut sendirian karena saya anak tunggal. Untung sekarang saya sudah menikah karena orang tua saya dua-duanya sudah menghadap Tuhan. Oh. Turut berduka cita Devi Kurniawan. Biar ada teman yang bisa melengkapi. Kevindra Sumantri. Wow, Kevin, my goodness. If you dedicate to serve your parents first rather than get married. How if you dedicate to serve? Ini by the way gara-gara gue nonton acara lu di Netflix, jadinya kita pakai ini bro, kita Translate dong. Oh, yeah. Mbah Satinem akhirnya kita Oh. jadiin marriage wisdom giver kita yang pertama gitu, gara-gara acara lo bro. Anyway, yeah, how if you dedicate to serve your parents first rather than get married. Oh, rather than get married. Ya, gimana kalau misalnya, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman juga gitu ya, yang punya permasalahan yang sama. Gimana sih kalau misalnya gue lebih mendedikasikan waktu gue untuk orang tua gue dan mungkin bukan buat pasangan? No, that's not the question. How if you dedicate to serve your parents first rather than get married? Daripada menikah. Yeah. So you rather spend your time, or like you serve your parents rather than get married. Ya, What if we do that? ya. Okay, I'm trying to turn Sorry. off. Yeah, this is hard. Okay. Okay. Okay, so, okay, there you go. Kalau dari gue, setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Oke, itu satu. Kedua, di Indonesia itu mempunyai sebuah budaya. That's loud. Di Indonesia mempunyai sebuah budaya, bukan budaya, apa ya? Jadi kayak agak-agak nyampur antara dongeng, agama, dan aturan. Oke? Jadi agak-agak nyampur. Dongeng kita Malin Kundang. Malin Kundang itu durhaka sama orang tuanya sehingga dia jadi batu. Agama kita bilang kalau misalnya tidak sopan sama orang tua itu berdosa dan masuk neraka, misalnya seperti itu. Dan gue gak tahu ya kalau misalnya aturan, tapi norma culture kita di budaya kita itu kalau misalnya anaknya itu nggak ngurusin orang tua. Contoh, anak mau masukin orang tua ke panti jompo. Gila, lu nggak tahu terima kasih banget, right? Everybody said that gitu. Jadi maksud gue prioritas orang beda-beda. Nah, tapi itu berlaku di Indonesia. Jadi ternyata di luar negeri mereka mempunyai prioritas yang berbeda soal dedikasi terhadap orang tua. Oke, di luar negeri gitu. Misalnya di Jerman misalnya seperti itu, atau di Amerika, atau misalnya di mana gitu. Jadi basically gue nggak tahu lu ngikutin culture yang mana, prioritas lo yang mana. Tapi kalau misalnya lu pengen mendedikasikan hidup lu ke orang tua, silahkan banget. Gue ngerasa sah-sah aja. Tapi jangan sampai ketika lu udah nikah, lu tetap mendedikasikan diri lu untuk orang tua lu dan bukan ke istri lu atau bukan ke pasangan lu. I think that's really important.
Karena menurut gue ketika gue udah menjadi seorang suami, berarti gue mempunyai dari tanggung jawab dan dedikasi penuh kepada Viola, bukan lagi ke orang tua gue gitu. Dan tapi itu adalah gue ya yang ngomong ya. Dan ini gue sendiri juga baca di Injil juga gitu, which is like kalau misalnya buat kita berdua, Injil adalah our foundation itu fondasi kita. Jadi di situ dibilang kalau misalnya seorang laki-laki sudah menikah dan dia meninggalkan orang tuanya untuk menjadi suami bagi istrinya. Jadi menurut gue ketika itu terjadi, well, that's it. Gue masih respect. Bukan artinya gue tiba-tiba kayak, tidak hormat sama orang tua gue. Gue masih respect sama orang tua gue. Tapi yet at the same time, gue of course masih cinta, gue masih sayang. Tapi prioritas gue sudah berubah. Prioritas gue adalah istri gue, gitu. Jadi dua hal yang mungkin menyebabkan perceraian di Indonesia. Pertama adalah soal uang. Kedua, orang tua ikut campur. Dan yang ketiga, orang ketiga. Orang ketiga. Right. Okay. So, tapi itu dari gue. Yes, kalau misalnya itu Bastian.it bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Yes, itu adalah pandangan lo. Please go ahead. Good luck. I agree completely. Makanya lu jangan pernah mukul ibu lu sendiri atau lu disrespect your mother gitu misalnya, udah pasti gitu ya. Tapi yet at the same time, surga ada di telapak kaki Viola juga sebagai ibu dari anak-anak gue. And I think that's really important. Kayak gitu. Yeah. Okay. It's like don't sacrifice your own marriage for your parents. Don't sacrifice your relationship for the relationship with your parents, I would say. That's so good. Oke, gue pengen ngebacain komentar lagi dari YouTube komen yang part 2 ya, part 2 ketika kita ngomongin pertama kali kita bertemu gimana. Ini saya kurang ngerti ini ya. Dari Vita Elisa, dia bilang padahal minim skinship, tapi kok romantisnya ngalahin drama Korea. Skinship itu apa ya, by the way? Maybe we're not, kita kurang not trendy enough. Kita kurang ya. Tapi jujur yang hebat nih, kita begitu nonton Itaewon Class, oke? Viola gak nyampe 1 minggu udah bisa Korea. Can you show them? It's been a year ago. Oh yeah. You really want me to do that? Yeah, please. No, come on. It's so embarrassing. No, I don't want to. Kamu lagi ngeliat bule sosok Korea gitu. Okay. Skinship, physical touch. What language is that? Thank you, Tammy. Thank you, Tianmei. And in which language is that? Bingung gue. But anyway, ini ada lagi dari Virgita Kompudu. Story mereka yang aku tunggu. Pasangan keren, tetap libatkan Tuhan ya dalam segala hal. Amin. God bless your family. Amin. Dari Ida Ratnawati FPK, keren banget. Makasih Daniel dan Viola. Video kalian penuh dengan pesan dan juga seperti diajak jalan-jalan wisata indah. Apalagi for those who haven't been traveling recently. Yes. Yeah, we could all use a nice journey. Dan di seri ketiga ya, di episode ketiga akhirnya kita renew our wedding vow gitu. Kita menggunakan yang tadi gue bilang gitu ya, with God's help I will be more patient. Dan di sini ada komentar dari Fitri Yulianti, kata-kata yang bijaksana, with God's help. Kalau dengan kekuatan sendiri tentu tidak akan bisa, tapi dengan pertolongan Tuhan manusia bisa belajar untuk terus sabar satu sama yang lain. Yes. Yo, yes. Ini dia nih yang kita butuh nih, kayak gini nih, Fitri Yulianti gitu. Yes. Oke. Wait. Nesia_Sita. Kak Daniel, bagaimana jika dalam pernikahan terjadi KDRT, violence, physical abuse, ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apakah harus bertahan atau gimana, Kak? Aduh, did this again. I think you should leave. Whenever there's violence, you need to protect yourself and you need to protect your children. And
sadly, I think in Indonesia, this is not a country where women or whoever gets violated get protected enough or believed enough or being told that it's okay to leave under certain circumstances. But I really think if you get beaten, if you get physically violated, if you get, if things are being done physically to you that you didn't agree with and that you didn't want to, and you said no to, then you need to leave. And that's really, really hard. It's really not easy, of course, because that means like you have to change your whole life and you have to fight from all different, you have to fight against whoever is against you, but you need to protect yourself and leave and not allow this to happen more. Well said. Boom. That's so good. Yeah. Oke, gua pengen ngejawab pertanyaan. Ini again YouTube comments part 3 dari Adrian Dwi Putra. Shout out to Daniel Mananta, whose smile is infectious. Thank you, Adrian. And respect for people, restoring my faith in humanity in my beloved country. Wish you a happy, long-lasting marriage. Amen. Oke. Mana nih? Oh ya, dari Fredericus Parhusip Official. Wejangan sederhana dari Mbah Satinem dan sangat ampuh. Kunci hubungan awet itu ya sabar. Ya, guys, again ya, kalau misalnya kalian pengen komentar-komentar masih bisa banget ya. Langsung aja nonton Journey to Love episode 1, 2, dan 3. Dan kalian bisa langsung komentar-komentar. I would love to post your comments di Instagram gue. And yang paling seru, yang paling nyentuh, yang paling kena banget sama kalian, I would just love to repost your comments juga. Yeah, gitu. we love to read them and hear about your feedback, and yeah, we're really grateful if it means anything to you actually. Dan gue juga pengen ngasih tahu kalau misalnya besok, again, menurut gue nih ada baiknya lo pencet tombol bell atau loncengnya di notifikasi di YouTube di Daniel Mananta Network, karena lu akan mendapatkan notifikasi ketika kita upload video Journey to Love besok jam 4. Jadi jangan sampai ketinggalan karena besok adalah episode Bali. Woo! Yes, we love shooting that. It was amazing, and we really hope that you're gonna love it too. Yeah. Yes. Ya, dan itu benar-benar jadi ini banget ya, karena excited banget karena kalau misalnya di Journey to Love yang Jogja itu kita agak-agak spontan, spontan banget karena kayak gimana nih harus ngapain nih, udah kita shootnya gini-gini berantakan banget. Tapi yang Bali kita lebih mempunyai misi, kita lebih ada tujuannya, kita lebih terstruktur gitu. Jadi mudah-mudahan yang episode Bali besok itu akan membuat kalian memberikan nilai lagi ya ke kalian ya, dan mempertajam pernikahan kalian. Ada satu game di Bali yang menarik banget yang akan tayang besok, dan ini intinya tentang komunikasi, dan itu gila, gue suka banget, jujur gue suka banget sih sama game tersebut gitu. Yes, that was fun and eye-opening, and we hope it gives you a new perspective and that you also just enjoy watching. And don't forget, if you have any friends that you think that it could be valuable for, just forward it to them. Who knows, maybe it can save someone's marriage. Yes, itu penting banget karena menurut gue kalau yang di zaman pandemi ini banyak banget sekarang ini pernikahannya yang sudah mulai on the edge, on the edge gitu. Jadi siapa tahu aja dengan kalian nge-share video di Journey to Love ini bisa membuat mereka bisa nonton berdua lagi, dan mereka bisa nonton, habis itu mereka bisa ngebahas. Itu yang paling penting sih. Kayak misalnya topik-topik yang kita omongin di Journey to Love, kayak yang episode pertama soal kesabaran gitu kan, atau misalnya soal kenapa sih kita menikah, tujuan dari pernikahan itu apa, dan lain-lain gitu ya. So many things. Jadi share the video if you know anyone, dan jangan lupa untuk subscribe di Daniel Mananta Network. Dan it will be very exciting besok di Bali. Man, itu bakal jauh lebih keren, gila. Jauh lebih keren sih daripada yang episode kita di Jogja. So I'm very excited to see the feedback from you guys.
Okay, guys, thank you so much, and see you tomorrow. And di Journey to Love episode keempat, di Bali jam 4 sore di channel YouTube Daniel Manata Network. Jam 4 Jakarta time. Waktu Indonesia bagian barat. Yes. Bye guys, God bless. Thank you so much, and have a great weekend. Bye.